الحمد لله رب العالمين الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنفوني أنبو لمن كرب لك فني ni kuma kan belebele ye adamadenw ma sisilana Allahu Taala ɲɛ ka kuma kan min bɔ o da adamadenw ja fariyala adamadenw dusu jala o sela ka nin kuma belebele bɔ o da an faw ani an baw Allahu Taala y'a fɔ anw ye kuranɛ selimanba kɔnɔ k'a ka kelenya kofɔ an ye ale Allahu Taala ba t'a la fa t'a la den yɛrɛ t'a bolo jɛɲɔgɔn tɛ ale Allahu Taala bolo ale Allahu Taala ni fɛn fosi bɔnin tɛ danfɛnw na على يوكف أو يكرنا سن من بكنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد على كو أو يكرنا بلبل كنا محمد أفو يكون الله تعالى يكلم بدي ne Allah Taala jigu be semene Allah Taala de la maw bena o yɛrɛ karifane Allahu Taala de la maw beno o ka haju di ne Allahu Taala de ma maw bene Allahu Taala de wele ne Allahu Taala ma den sɔrɔ den fana ma ne Allahu Taala sɔrɔ fatena batena den yɛrɛ tɛ ne Allahu Taala bolo ne Allahu Taala yɛrɛ fana ni ka danfɛn fosi bɔnin tɛ kɛwali fitinina kɛwali bala bɔɲɔgɔnya kɛwali yɛrɛ kɛcogo la Ala ni danfɛn foyi tɛ kelen anw silamɛw sɔnna o ma mais yalaw est-ce que yahudiyaw ni chrétiens sɔnni bɛ nin kuma ma wa non yahudiyaw ma sɔn nin kuma ma chrétiens yɛrɛ ma sɔn nin kuma ma ne ni e bɛ chrétiens ta dɔn chrétiens yɛrɛ ko ko Allahu Taala den ye Isa ye Allahu Taala den ye Isa ye chrétiens sabatini bɛ o kumakan kan tuma dɔ an caman bɛ chrétiens de ta dɔn mais est-ce que kitabu dungo a bɛ fɔ minnu fana ma ko juifs yahudiyaw est-ce que olu fana ye nin kuma ɲɔgɔnna fɔ wa tunya na jufu fana ye nin kuma ɲɔgɔnna fɔ Allahu Taala ma olu y'o ta fɔ ka bɛn mun ma ni Allahu Taala sɔnna an bɛna don kuranɛ kɔnɔna na ka nin kisa kofɔ an faw ani an baw ye lamɛnnikɛla bɛɛ la ka fɔ ni nin kisa lamɛn k'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu bɛ den di Ala ma ka Ala kɛ dentigi ye k'a fɔ ko Ala ye den sɔrɔ ja chrétiens yɛrɛ dama tɛ dɛ ja yahudiyaw fana y'a kuma ɲɔgɔnna fɔ o kosɔn alhamdulillah n'i yɛrɛ ye silama ye n'i sɔrɔla k'i ye silamaya la walama i dola silamaya la i ka kan ka Allahu Taala tanu ka Ala tanu tanulila dante tanu min na mansa min bɛ an bɛɛ sanfɛ mansa min ta ye duniya n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ye bato ka kan ka kɛ k'a ɲɛsin mansa min ma mansa min y'a ka kelenya kofɔ an ye kelenya min tɛ dafa anw silamɛw sɔnna o ma mais yalaw est-ce que Allahu Taala ka danfɛn bɛɛ sɔnna Ala ka nin kelenya ma wa ka d'a kan k'a fɔ dɔrɔn ko den bɛ Allahu Taala bolo a bɛ komi ye Allahu Taala nɔgɔ a bɛ komi ye Allahu Taala neni a bɛ komi ye Allahu Taala bila bonda kɔnɔ Allahu Taala ni min man kan mansa min ye sankolo 7 fɛnsɛn anw kunna ka tila ka dugukolo fɛnsɛn anw kɔrɔ ka tila ka kuru belebelew ta ka dugukolo sabati n'a ye anw bɛ se cogo di ka ni Allahu Taala k'a fɔ ko den bɛ Allahu Taala bolo Ala y'a fɔ an ye kuranɛ selimanba kɔnɔ suratu Mariyama kɔnɔna na ko ninnu ko ko den bɛ Allahu Taala bolo wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada nunu ko den bɛ Allahu Taala bolo chrétiens ko Allahu Taala den ye Isa ye sangolo 7 tolo don nin kuma na dugukolo 7 tolo don nin kuma na kuru belebele minnu sabatini bɛ dugukolo kɔ kan olu tolo dɔ la nin kuma na Ala ko sangolo bɛ ɲini ka pɛrɛn ka ci a fan bɛɛ fɛ kuru yɛrɛ fana bɛ ɲini ka mugumugu a kuma fanga bonyana kuruw ma a kuma fanga bonyana dugukolo yɛrɛ ma Ala ko dugukolo yɛrɛ bɛ ɲini ka ci a fan bɛɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ko den bɛ Allahu Taala bolo an da'u lirrahmani walada Ala chrétiens ye esra ni ne la Ala chrétiens ma ele Allahu Taala la fosi ma fo qu'il est Allahu Taala nɔgɔ fo qu'il est Allahu Taala kɛ dentigi ye an faw ni an baw ne ni e yɛrɛ ye adamadenya lajɛ ka adamadenya yɛrɛ mafilɛ anw ne bɛ furu kɛ ka tila fana ka fɔ ɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ cɛ ni muso cɛ muso bɛ garijɛgɛ ka kɔnɔ ta n'i ko den bɛ Allahu Taala bolo an faw ni an baw e bɛ fɛ k'a fɔ de ko anw bɛ den sɔrɔ cogo min ko Allahu Taala fana ye den sɔrɔ nin cogo de la nin kumakan ye kumakan nɔgɔninba ye a kumakan nɔgɔnin don a kumakan ye kumakan kuntanba ye
ayara ni foli maka ayara ni lameni yere maka ka fodoro ko deme Allah taala bolo chrétien ye Allah taala sarani kuma de la mais chrétien fana nye ma temena olu fana nye mi ni kuma nyona fo ja komino ja répétition do ja olu fana nye yahudiya fana ka kibaro ya kome ko yahudiya fana nye denta ka di Allah ma ko deme Allah taala bolo an fawo ani ambaw amedo ni kisala ni kisa Allah taala ya Allah kali qur'ana konona na suratu baqara konona na akla min kela ibrahima ni namurdu ka kisa fola namurdu mi ibrahima soso aka alala namurdu mi afo ayra makwale fana miseka adamaden la nyana ya ka adamaden sa ibrahima koko komi ikibe so kela akeka yarana ke namurdu yemma dom na ko faga abana fana ka kelentoy akoko ibrahima ni leka Allah taala be adamaden la nyana ya ka banka adamaden sa ibrahima ne namurdu fana miseka adamaden la nyana ya ka adamaden sa ko nyemma kelen faga nyemma kelen to nyana ya la ibrahima ko namurdu kuma la nyini toy Allah taala be nyana ya di mama itunte ala le bi soro ki ke denye ki la na dugolo koka Allah taala ka kuma la nyini modi ibrahima eleka ala be se ko manani nete sala ibrahima kwa ma ko namrud ko ne ka Allah taala be kle bot le boyoro ka lata tle be yoro ko ni elani mi yere la e fana ye tele la bot tele be yoro e tele be ben fami ka tele lata tele boyoro a desela amalo yala allebula ibrahima ye minni afa amasakela mais en fawni ambaw Allah taala klala o kisa fola abena misalia beredi Allah taala ka misalia fanga kabo ni nye cheye Allah taala ka danfun tema mawu ye sosolika ka konyala do koko ozairu ko nabi nyumado do koko manyumado beyi tafo ni ka ni cheka kisala do koko nabi nyumalo ka be jati nabi nyumawu chema a do yere koko la ko Allah taala ka jonsen mando alhamdulillah rabbi ni kuma kan be loni kala kuma kan de ni eye kuma ta ka fo ko nabi nyumale ima fili ma duguma yere fo ni yere ya ka kisa la kali ka fo ko ala ka jonsen mando i yere fana ima fili ima tanake do an fawni ambaw ni ne bola londo sokono mo be baddo akal ladiriya akal limaniya aka alanya saranya adoni me sokono nodi adamade ni jogo ko ni nyana isi yoro sikata la befo ni kala ma la dabuni e ma jogo nyumay sokono quartier la kina be ko ni mi ko fo sikata la mawbe nyabo i jogo fe i jogo be tanu bebulu ni kamele jogo tun tanu ni me atumisla alanya ko sebe tama boloma abola londo kabeta tama yoro ayaka falita aklala wala ayer rezen uta ka klawla ka sunzunta ko lubla ka tasadola ko lubla tasadola ko datu ka klasi sen ka tama lawli ale be kanga ta abaka falika ale le tola talasa ale be bara yerela muna atemena village dola ayeni so laje so nunu la kolonyala ma fosite sokodo e bomunu yerebe bon sanfenfum bena duguma atolu bena a yirizu munu be sokono ulu bela kafuni benime aye so laje nin jonsen mamba wala man nin nabi ma yere nin nabi mabba aya yere kum manyininga kisa yerebe bori yoro mi gawde eti adama de wati dola ikatama nofe ikatama kelingeli nambela ele ka fleli ni ka yeli aye ki ma tasiliye ele fana ke to fleli kala ka tasili kuma minu fo ala makobo de la no Allah taala ko qur'ana sen mamba kono abena ni kamele ni nabima wala man ni jonsen maka kisa ko fo anye akodi aw kalladhi marra ala qaryatin Allah taala ko wala ma akla min kala ibrahima ni namurjika kisa fola ko ni jonsen ma min temena sodola atemena somina wahiya khawiya ayaye ka foni solla kolonyani me foitei. Le village était détruit. Le village était détruit. Il n'y avait personne là-bas. Les maisons sont saccagées. Bon be tieni me atolu na yiru bebe ni me irizu munu fanama sokono olu bela ka foni tieni me. Comme il avait la crainte de Dieu, ala nya saranya ba ale la. Ale be aka falika aka dumini mabolo. Ale kabako yala akodi ayeni somma fle wa hiya khawiyatun ala urushiya
soninte anyama soni sabati la supasema minuka abola asula abola anyama akodi qala akwayrema anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha akoko ala bese chogodi kani sola nyanama yako ma folo minutume kama nunu lana ka soni dia komi atume folo chogomi abe komi ni la jalike en fait geri kala jamana munula ala man ka jamana tangala geri ma village minu ni oluye toria basoro kele bonda kono village ou détruit me ma chama fa la village ou la tasma la men tasma bla la bondo la village yere bella kolonyala ele eta village soro sa ka fo village ma ala be se village ni nanyana ma yala chodi village wa minu tuma kono ko o sabati o kaso kono o be se kala chodi mais nin Johnson man ka nyiningali alla ni me alala de anyo de fo e loni kala were kuma chama fo do ko nabi malo do ko Johnson malo ni kuma fla be sabati ni me ni ye minta ka kuma fo na ba shitala mais ma min kaliman yakabo est-ce que be se sikala ko ala be se ka nyana maya dini village mawa nyiningali do an fawni ambaw nya fo kuma kana ngoni kaliman yakabo e do yera ko nabi malo est-ce que nabi nyuma o kakanga ni manyiningali kewa est-ce que Johnson ma o kakanga ni manyiningali kewa ala be se ni lanyana ma yala chokodi si katala Johnson ma ala nyansaranya jon ni chido no yeni nyiningali ke o be ni nyiningali ke ka ben kumi ma anya la me kusebe o kan nyiningali kunye munye ka o kalimaniya to sabati no te ulani me Allah taala la Ibrahima ni nyiningali ke o Allah taala tirche Ibrahima ala mayini ko ala nyefe ibe nyanamaya di shuma chogomi ibe nyanamaya labori adama denka asanin ko chogomi ala ne Ibrahima be fe ka yele e Allah taala be nyanamaya di chogodi Ibrahima lani me Allah taala la khalilullah me Ibrahima yeni manyini nga ala la ka kalimanias to sabati ka akadu susuma to sabati note amake komi asikanite ala la de Allah taala de nyanamaya mansay akako bebe kun fayakun de bolo na ya fo ko mako kun fayakun akobeke mais ni ya ye Ibrahim alayhi salam aye manyini ngalike ko ala mefe ebe fe on lanyana maya chogumina ya yara kanela ala taala e kono nani ne ko fo Ibrahim kwa ye kono nani ta aye kono nani ta ayo kanatige aye kono nunu sogouta ka labasan ka do nyona kono ni betunya ka kono sugu dole kono nunu te kono sugu kelenye abeye aka kono qualité de ala klala ulasa komi bana bedu la nyona amugu bo yeta kata mugu bla kuruka ye kla fana ka nunu kono kelengile nambe wole kono nunu bela ka foni ni dola bela ka ke komi otume nyami makoroma kono nunu tamana kana Ibrahima ma ala taala yo ke ka yaraka Ibrahima la ale ala taala be nyanama ya di chogo mina ka danfeuma sayako sikatala nyanama ya mansado na ye femi lasa na ye saya labor femi ka abe kla ka nido ola kano ala taala ma nin Johnson ma Uzairu yeni village nous mafle ala nido village nous tiena ko duguya afem bela ka foni tiena ala taala be se kani village la nyanama ya chogodi ala yo foyoro mina anaka ala nya saranya abisla ala nya ala yere bado ala fana ma don ka fo ayi ni ngalike amake ka fo ko atigeni mi ala taala la o yoro ni bela ala taala yen ni melemele ka chikana ala yere ma ni melemele ka abe fo mi ma ko malakul maut ala sina ka digiteria boloma ka Uzairu to aka falika ka Uzairu nyato village ni nani so nunu la so nunu chieni me so nunu tolu bena abo mbe chiena mogota so kono ayuruzu mbe bena fo siteni so kono fo halaki Allah taala ye meleka chikana o yoroni bela meleka na minkela Allah taala kan ni meleka sina doron ka munke aye Uzairu ka karfam nala aya nimnala anibem nala lomi abe sambina ni kono nana. Il avait 40 ans. Abola ka sokono, abe tamaslaka, abe voyagislaka, anya ye sodo ye soni chieni me akoko ala be se ka nyana ma di soni ma. Ala yera oyoroni mbela, ala sina ka ale ni yerem nala. Muna aka nyiningali jabi ayere kumena ayere kunjabi. Ala ye sayal labori aka ale fana ye sankemeke ala utaala kenime ka
aka karfam na la 100 kɛmɛ a sanimɛ 100 kɛmɛ kɔnɔna na a sanimɛ aka fali o fana sala ale yɛrɛ fana o sala ale fana sala Allah Ta'ala ko Qur'an sen mamba kono أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله تعالى يسيلا بري أكا 100 عام سانكمة عليه السلام سانكمة كفة ثم بعثه Allah Ta'ala ya ka meleka lajigi kanama ala klala fana ka Allah kunu 100 kɔfɛ a bɔtɔ rezew ne tuma bolo ani sunzun ay dumuni min ta ka bla ay rebolo min me ka sara fana ye ni kɔngɔ ya mina be min dum o dumuni fana ma bolo ale ye 100 kɛ sayala aka fali fana o fana sala Allah Ta'ala ya la kunu a jɔni me ni villages dalela ha saya ka sɔrɔ ka to yɔrɔ min a ye 100 fana kɛ o yɔrɔ kelen de la ala kilala fana ka ni di a ma k'a lakunu 100 saya kɔfɛ k'a to ni yɔrɔ kelen na Allah Ta'ala ko meleka min nana ma ala ye meleka do ci kana ma ko kana ma ɲininka meleka y'a ma ɲininka kam labithta Uzairu ele ye waati joli kɛ i lanimɛ ni saya la ye waati joli kɛ nti yɛrɛ kalama أكو قال لبثت يوما أو بعد يوم قال لبثت يوما أو بعد يوم أكو إسكي نما تلكلي نكي أيا يكا فو تلما بفلو أكو نو كما لا ناي تلكلي يردافا إسكي تلكلي تلفلاتي ما سينا كا تلي يكا فو تلما بفلو أكو نو علي يرد داني مالا كا فو كاما كمي أما تمني كان فلو سبحان الله ala ko ni makabani mede albi ala miriyala ka fo ko tumado segele yamna tulatama na sege yamna sundo buliyala kan sundo buliya min kala ka ko bola chola ala miriya ma ye ka fo ko tumado ko nini aw ye haketo ni Allah Ta'ala sona الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين donc aye 100 kɛ suya bonda kono Allah Ta'ala ye ni do ala melaka ya mangini akwa ye wati jolke ale yɛrɛ ko tile kelen wala ma tile kelen na dɔɔni Allah Ta'ala bina yɛrɛ la sa ay wati min kɛ Allah ni me sayala comme ale ye maɲiningali kɛ ko ala bɛ se ka so ni laɲɛnamaya cogo di ala bɛna jaabi di a ma a yɛrɛ kunna Allah Ta'ala ye mun kɛ Allah Ta'ala ko a ma mɛlɛka min naani mɛlɛka min tun kɛni bɛ ka kuma qala bal labista 100 amin tile kelen ko tɛ dɛ tile fila ko tɛ dɛ walama tile kelen ni dɔɔni ko tɛ dɛ ye 100 de kɛ ala tun ye saya labori i kan 100 mɛlɛka ye o ko fɔ a ye ka hakili yɛrɛ d'a ma tuguni parce que ni ye koba de ye mɛlɛka ko a ma fanzur filɛli kɛ ila ta'amika dumuni min tun b'i bolo i ka raisin n'i ka sunsun i ka raisin lajɛ i ka sunsun lajɛ i ka yiriden minnu tun b'i bolo i ka dumuni lajɛ a y'a ka dumuni lajɛ a n'a ka ji wa sharabika ani ka miniji lam yatasannahu fosi ma yɛlɛma ninnu la a ka 100 saya a wuli min kɛla a fɔla ko a y'i ɲalɔ a ka yiridenw na a ka raisin na a ka sunsun ani ji min tun b'a bolo n'a tun b'i min n'a ye ko a ye ji lajɛ a y'a ka sunsun lajɛ a y'a ka raisinw lajɛ a y'a ka ji mafilɛ a ka ji yɛlɛma yɛlɛma a kasa ma bɔ
raisin ma toli fosi ma ke raisin la fosi ma ka sunzun soro san keme konona na jana ye sa ka sunzun na ka raisin na ka jitume chogomi yelemani foi ma dola ale yere nyamola subhanallah mais kana ina de anana fali le kan fali atume borila fali le kan comme aya ye ka fo aka ji foi makola aka raisin fana foi mo fana soro sunzun fana foi ma fana soro meleka klala tuguni ka foye wanzuru ila himarika ika fali laje fali minni nana kan yoro la ni sokono ika fali mafle ayaka an laje ayaka fali laje me fali tun sala ka kolo mugu fali fembe tun bana me dumini foy ma dumini soro de me Allah taala diena ka fo ko fali fembe iba anta fo sa mo fali tolila ka kasa ba fo ka mumula o kuma fo to te chenya ama fo sa fali min tuma bolo ala bena misali yalla buri akan ni fali ni ka flali fali la jada meleka ko ma ku ka fali mafle wanzur ila himarika ika fali la jada ala taala bena kabako ko min laburi ala walinaj'alaka ayatan linnas ala ko ele uzairu ka kisani ne ala bena ke to masire adamadenw ye mena ke ko baye nyiningali lawye mena ke exemple ye nyiningali lawye nyere bena ke tasiliye ma minu ke to nin kisa mena abena do faro ka tasilika ne ala taala beninke nyeninke de ka kunya ninke de ka ke to masire ye mawye wanzuru ila al-izami ika fali koloku laje ika fali koni o sanime inyamo sanina akolo munu tolay abu nunu bebolama ala taala ko meleka ko uzairu ma ki ka fali kolo laje asina ka anyalo kolo la kayfa nunshizuha ala taala be kolo nunu faryabo chogodi ala taala be kolo nunu monte chogodi abe bu sabati kolo nunu kan chogodi abe fasa u forme kolo ni na chogodi ala yara joni me kanin laje ala taala kenime ka kabako ko laburi falika fali kolo mina nya ya ile aya ye ka foko fali kolo be kanga monteni munye sogobu be kanga na fasa be kanga na ala yara joni me kanin be mafle subhanallah Allah ni me kanin be mafle ni shite kala nyinama anya fo kuma la surunya bolo masa aka fali be ka monte ayere nyene ala taala kenime ka monteli min labura ka fali kan subhanallah abe ko mini adama den jola ko ele yi joye avion mafle jani avion ke avion yere pièce ou yena kana fara nyonga ele yere nyama la mote kanga avion pièce monte mote kanga blon serré avion pièce bebe nana kana fara nyonga sur les champs avion sinaka ka avion nyakoro ala taala yo onyona le laburi ni falika fali pièce be kanga monte fali faru be kanga dafa asogobu be kanga nama afasa be kanga na ama cheminu be tulu munu cheminu be afari nu nyonche nunu bela kafuni menana thumma naksuha lahma o kofe ala taala be banka ni fariabo faribankula kabanka a so nunu bela sigi ama wallahi uzairu be kanga ni mafle liman yabala aye sanke meke asanime akunu min kela ala yeni kabako ko yirala ni fana kabako ko yirala la anya sereyalama falamma tabayyana lahu ni konya bange min kela nyakoro aye ni nye minke mo ma la kali ayede ni konya langene ma ya min kela yere nyene image tunte film tunte action passé la yere nyefe ala taala ko qur'ana kono falamma tabayyana lahu tumana mina ni kewali belebele bangela anyakoro anya ya ye qala ako a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ne uzairu ba don ka foko ala taala de be kiti ko kelengele nam bela le be ko bela ka foninke subhanallah kana yina de anya ye somi ye village miye na ya yere kum manyini ko est ce que village ni mese kala tuni ko me atume chugumina wa abumbe na ayirzumbe na ma fosita so kononana est-ce que ni village ala bese ka nyanama ya kuradi ni village mawa ala taala sina ka examu yera labori ale yera kuna
ka saya labori ale kan san kɛmɛ kɔfɛ ka tila ka ni don a la a ka dumuni foyi m'o sɔrɔ a ka miniji foyi m'o sɔrɔ mais a tun bɛ fali min kan ale ni fali bɛɛ fila tun sala sika t'o la mais ala ye ɲɛnamaya di ale ma ale ye fali yɛrɛ ta lajɛ sa ɲɛnamaya bɛna di fali ma cogo min ale ɲa y'a sereya o kosɔn Alahu Taala ko tumana min na nin ko bangela a ɲakɔrɔ a ɲa ye nin ye a ko ale b'a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala de ye masa ye mansa min bɛ kiti ko kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ nin na an faw ni an baw Uzairu ye nin fɔ mais a bɔra so dɔ le kɔnɔ dɛ a bɛna segin ka taa ka so kɔnɔ san 100 kɔfɛ Uzairu segin min kɛla ka na koɲɛw changer la san 100 tɛ tile 100 tile 10 ye tile 100 tɛ san 100 a seginna k'a bɛ taa ka so kɔnɔ a se min kɛla ka so kɔnɔ min kabako bonyana n'a bɛɛ ye san 100 min tɛmɛna kan ale bɛ sa waati min na san 100 jani san 100 kɛ a tun bɛ san 40 de la ala fana ye ɲɛnamaya d'a ma k'a to san 41 de la a ma cɛkɔrɔbaya saya laborila kan k'a to âge min na ala ye ni don a la k'a to âge de fana na il est toujours jeune il est toujours dans les quarantaines il a toujours 40 ans maintenant après 100 ans san 100 kɔfɛ n'i y'a calcul lajɛ a bɛ komi ale bɛ san 100 ni san 40 na ala ye ni don a la waati min n'est-ce pas maintenant san 100 ni san 40 kɔfɛ an y'a fɔ ten sa o le tɛmɛna ale si la ale le nana sisan a ka so kɔnɔ a na min kɛla a ka so kɔnɔ ale bɛ bɔ waati min na muso dɔ tun bɛ yen o y'ale sigiɲɔgɔnmuso ye o muso tun b'ale lɔn kosɛbɛ a fana tun bɛ ni muso lɔn riwaya dɔw ko muso tun bɛ san 18 la dɔw yɛrɛ ko muso tun bɛ san 20 na muso tun b'ale lɔn kosɛbɛ mais ale segin min kɛla ka na so kɔnɔ a nana ka na muso nin ye muso nin kɔrɔla hali taama bɛɛ ka gɛlɛ a ma mais ale ye muso ye dɔrɔn a ka muso dɔn muso yɛrɛ ɲa fila bɛɛ minɛna a la Uzairu sela muso ma a ye muso fo muso y'a ka foli lamina a ko musokɔrɔba ma ko est ce que i bɛ ne dɔn wa musokɔrɔba ko n dencɛ ne m'e dɔn dɛ musokɔrɔba i den tɛ nin ye dɛ nin ye cɛkɔrɔba denmisɛnnin ye kabakogomɔgɔ le ye ten n'o tɛ i den tɛ nin dɛ subhanallah kuma la surunya bolo ma a ye muso ma ɲininka ko Uzairu ya ko bɛ diba Uzairu kamere min tun bɛ yan a y'o fɔ damina musokɔrɔba ye kasi damina musokɔrɔba kasila k'a sɔrɔ musokɔrɔba ɲa tɛ yelikɛla kɔ a ko musokɔrɔba ma mun kɛlen bɛ k'i bila kasi la musokɔrɔba ko ko Uzairu ko mɔgɔ senimanba ala silaɲɛsiranyajɔnba Uzairu tun ye mɔgɔ ɲuman ye sa mais Uzairu sani bi cɛ a san 100 ni kɔ le ten a sabara san 100 bɔ Uzairu ko yɛrɛ mɔgɔ si t'a ka kuma kan k'a fɔ kɔ bɛɛ ɲinana kɔ mais ne ma ɲina kɔ ka da kan adamaden de tun bɛ maa ɲuman de tun bɛ i y'a tɔgɔ fɔ min kɛ nin o le y'a to ne ɲaji bɔ la Uzairu yɛrɛ lɔnin bɛ muso bɛ kan ka Uzairu ka ko fɔ Uzairu yɛrɛ ye subhanallah ko Uzairu sa san 100 de ye ten Uzairu ko musokɔrɔba ma komi a musokɔrɔba ɲa tɛ yelikɛla kɔ a ko ne le ye Uzairu ye ko mun musokɔrɔba ko mun ko Uzairu ko n dencɛ bi ma Uzairu sa musokɔrɔba i tɛ dencɛ kuma nin dabila sa nin ye cɛkɔrɔba denmisɛn de ye musokɔrɔba ko n tɛ se lala la waatiw janyana waatiw kundagala janyana fo ka kabako ko dɔ le yɛrɛ labori musokɔrɔba kan musokɔrɔba k'a ma ko anw tun bɛ Uzairu min dɔn ko n'a ye duwawu kɛ ko ala b'a ka duwawu jaabi ala ka jɔn seniman don n'a ye ala dali ko min na Alahu Taala b'o k'a ye ni e dani b'i yɛrɛ la k'a fɔ ko e de ye Uzairu ye ne ɲa fila min minɛ nin bɛ nani ala dali a ye ne ɲa lasegin ma parce que anw bɛ Uzairu min dɔn fɔlɔ la waati tɛmɛnenw la sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ tun b'a dɔn n'a ye duwawu k'i ye ala b'a ka duwawu jaabi ni dani b'i yɛrɛ la ko e ye Uzairu ye ko ne ɲa lasegin ma Uzairu ye Alahu Taala dali Alahu Taala ye musokɔrɔba ɲa lasegin a ma musokɔrɔba ye Uzairu ye Uzairu tun bɛ sawura kelen min na a b'o sawura kelen la musokɔrɔba kabakoya la Uzairu e tun bɛ ɲa min fɔlɔ la san 100 tɛmɛnen kɔ Uzairu e b'i ɲa kelen ni ne ma musokɔrɔba nin kɛla ko makabaninba ye
musokoroba sona aya don ka foko Uzairu do subhanallah musokoroba ko no ko ninte be sigila ninte be foyila anyeta kata sokono mo minu be kata katika konya nya fo sokono mo ye nele reketo ni kuma seriala musokoroba ye Uzairu ta ani Uzairu bola kata bani Israila ka usoro kata nunu jifu usoro kata yahudiya usoro a Uzairu min tume wati jana ni ma nyuma de tume a Uzairu segina kana de mawya ye akokala mo nyene kaba koko baye kabini an masoro folo Uzairu min ka kisa be kan lakali an fauni an mo chaw an be ma chaw ya ka kisa lakali Uzairu kele ne segina kana ni alisini abe kamere yala ama koroite koroya ala koni makabani me subhanallah wallahi ala koni makabani me nini kala an ka wati la wallahi mo ba fo kono koni te adama de ngbansan mo do yere be songa bato sokono mo sawala o yere be na ma wati be obini yere laka fo kana laje kana mafle koni ye ala ka don sen man bay ni kaba ko jombay ni wati la Musa ka Taurata tumenyini ka tunu adama don hakilila mau tumenyini na damna na Taurata ko tumetunu damna na mau ye Uzairu koroboko Uzairu ni lali yere la ka foko ede Uzairu ye a Uzairu folo min tumei a fola aunye kisa munu la ka tume Taurata do Uzairu eski bese an barola lawa awye Allahu Taala ka mansaya belebele do laje Uzairu tunye Taurata betume akuna tunya bedusi sankeme saya min labor laka o ma nyina fosiko ama hakili nyina foiko hakili kadi hakili sabatini me hakili kan hakili kakene Uzairu ye manunu baro damna Taurata kitula abe Taurata kofoye abe Taurata baro be foye ka damna fa laba a do farala Uzairu ka koka sokono nana akela kuma kabani mbaye mauma ha Uzairu amanyina Taurata point ko amanyina virgule ko abe Taurata kitu fo ka bange kanya anyene sokono moko ko alala ko Musa alay Taurata di Musa mima ko Uzairu yere fana ka puissance ka boni Musa tay nunu maseka Uzairu bla bonda fosi kono nana ko Uzairu ye ala dene parce que ala ye Musa welele ka Taurata di Musa ma ani Allahu Taala ka tlebina ni nyoye fe mais Uzairu yere nana ni Taurata a hakilila Uzairu te danfen fosi fo Allahu Taala de yahudiya nunu fanan ko tunya na ni ala dene note adama denteni olu fana ye Uzairu ta ka Uzairu ke ala denye ka foko ala dene kadaka ale ni Musa ka connaissance te kelenye Musa welela le ka dama Uzairu do nanana taile donc olu ye ninjo yorobadi Uzairu ma o era mada o made olu fana koko Uzairu ye Allahu Taala dene yahudiya ye ala denya fo Uzairu ma kabe kumi ma bola ni yoro de la chrétien ye ala denya fo kabe Isa ma Isa yere soroto abba Maryama bolo ala ye Jibrila chimi ke kana Maryama ma kana ni fe Maryama ka ta fe jalala donc Maryama sina ka konota donc o de fana warala chrétien haklima olu koko Allahu Taala deni Isa ye yahudiya koko Uzairu fana Allahu Taala deni parce que ani connaissance sugu min nana ani loni sugu min nana Taurata loni sugu min mala o nyona tunte Musa la donc olu sina doron ka Uzairu fana ta ka ke Allahu Taala deni ni ne ye nunu ka defo bay yalo ala ka jonsenma ala ba ka loni di mama ka jona mami ka dia ala be ma jidi loni na aka jona mami ka dia menini mase kuna au mafo awarala au hakilima akela ko bay au nyene au maseka ala ka chide nunu bla bonda fosila foka foko ala dene boye tunya na au yaw dansago ala be klafana ka kabako ko min dinunuma o kabako ko be wara au hakilima abeta ke sababu ye fo au bobo adama de yare bonda kono ka foko ala Taala dene boye amasi kana ka kisama donc Uzairu ka ko kela ko makabani mbaye yahudiya ni nyonche jufu ni nyonche bekoko Uzairu ko fitini ta ka kola ni benata Uzairu be a sankono sambina ni kono nana chokoroba minube ma koroba minube ala yera ka koroni sokono mogo ye mais ale be demsania sawrala ni do e kaba koko baye
wallahi min kale alala ne nin kasu ko sugu be an ka waati la ko ne bembacha do ye labɔ bi mbembacha tun bɛ san 40 na waati min ala ye san 40 ala ye image kelenw di ne bembacha ma o ye segin ka na o ye ni jɔ anw ka soda la ko janɛw aw bembacha de ye ten ala ye a ka san 40 sawara bila kan alon kɔnɔ na ne b'a dɔn k'a fɔ anw ka lu bɛ vide bɛɛ bɛ bori ka bɔ le kuma dɔ bɛ an ka t'o le fɔ la non ni ye jinamori ni ye siya mɔgɔ de siya de b'a kɔnɔ walama jinaw de tun y'a ta ka taa lamɔ parce que o kuma le bɛ anw fɛ farafinna jinaw le y'a ta ka taa lamɔ jinaw le y'a bila fan fɛ yan jinaw le y'a bɔ yan ni yɛrɛ fana y'a ko bɛ kɛ ko makabaninba ye a dɔw yɛrɛ bɛ ni olu nana a bɛ fɔ olu le bolo ko jinaw b'o bila baara la ko n'a ye filɛli k'i ye k'a ka filɛli bɛ minɛ dɛ mun na ko jinaw le y'a lamɔ ma ɲɔgɔn kɔnɔnafili kuma ye an fɛ ko nin ka filɛli nin ka kolonfili ani jinaw le bɛ baara la dɛ si ka t'a la kɛ ani jinaw bɛ se kɛla baara la mais est ce que o b'a yira k'a fɔ k'a kɛtɔ baara min kɛla ko ye tiɲɛ ye nin ye Alahu Taala ka kabakokow de ye a b'a laburi a ka jɔn kan jɔn min y'a diya n'i y'a lajɛ kosɛbɛ ka anw ka ciden belebele yɛrɛ ka kabakoko fitinin dɔ lajɛ sogo n'a ka sogoya kira bɛ kan ka dumuni kɛ sogo min ni poisonning kɛla la ni baga kɛla la kira bɛ kan ka dumu sogo yɛrɛ kumana ni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ko Muhamadu n domu dabila poisonning de kɛla ne la baga le kɛla ne la n'i ye n domu dɔrɔn kojugu bɛ s'i ma nin kabakoko bɛɛ kɛra ala kɛra sallallahu alaihi wasallam mais anw silamɛw bɛ dan anw b'a dɔn k'a fɔ anw ka kan ka ala kɛra kumakan labato ka se degré ni niveau min na o bɛɛ fɔla anw ye donc Uzairu ka ko kɛla ko kabakokoba ye yahudiyaw bolo Uzairu ka nin to anw bolo an mako tɛ foyi la Uzairu yɛrɛ b'o wele ka taa min ma olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka min ta o hakilinata la Uzairu ye o fanga ka bon n'i ye maa ye ko non ko jinaw le y'a lamɔ ko an ye taa ka taa filɛli kɛ a fɛ yen hali ni wɔkulɔw le y'a lamɔ jinaw b'a lamɔ cogo di wɔkulɔw b'a lamɔ cogo di ko non ko kabini a fitininama jinaw y'a ta k'o taara n'a ye san 10 san 20 kɔfɛ k'o y'ala na ok komi ala nana sa jinaw bɛ a bila baara le la a nana jinaw ka mission kɛyɔrɔ de la mission ɲuman m'o ye ko ka filɛli kɛ mɔgɔw ye ko ka kolon fili mɔgɔw ye ko ka maaw ka koɲɛw lajɛ c'est à dire fɔlɔ ko kɔni ala y'a ɲɔgɔnna labori fɔlɔ mɔgɔw kan n'a sela anw kɔni ka waati ma anw m'a dɔn filankafɔya bunda le kɔnɔ anw ka ko bɛɛ y'o de ye tiɲɛ lo yahudiyaw fana dama tɛmɛna donc Uzairu ka ko kɛla nin cogo la fo Alahu Taala nana ka na ni karama ni kɔrɔta d'a ma a tɛ maaw welela ka na foyi ma fo Alahu Taala bato a bɛ maaw wele ka na Tawurata kuma ma a bɛ maaw wele ka na ala ye recommandation min di Musa ma a bɛ maaw wele ka na ni recommandation belebele ma Uzairu ya ko tola ni ne bonda kɔnɔ fo Alahu Taala nana ka na waati se Uzairu ma a ye Uzairu ka kalifa minɛ la donc alhamdulillahi rabbil alamin ne ni e ka kan k'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala ka jɔn senima n'a bɛ fɔ a ma ko Uzairu maaw y'ale le ka ko ta k'a fɔ ko Alahu Taala den don ka d'a kan kabakoko min laburula ka koɲa la a warala yahudiyaw hakili ma komi kabakoko min laburula Isa sɔrɔ cogo la a warala kerecɛnw hakili ma cogo min nin fana warala olu hakili ma o cogo de la donc anw ye diinamaw ye maa minnu ye cɛmalamaw ye anw dannen bɛ ciden tɛmɛn'u ka kisaw la anw fana dannen bɛ an ka ciden ka kisa la mais anw t'an dama tɛmɛ an ka ciden ka kɛwale foyi la anw t'an dansago an ka ciden ka kɛwale foyi la anw ye cɛmalamaw de ye anw sɔnni bɛ Alahu Taala ka cidenw ka kabakokow ma o fana tɛ anw bɔ an hakili kan ka taa o bila degré la Alahu Taala m'o bila degré min na walama Ala m'o bila place min na donc an faw ani an baw ni nin kisa sugu bɛ lakali kɛra ka waati la cɛ dɔ nana ka kolokun ta kana lɔ ala kɛra ɲakɔrɔ subhanallah a ko Muhamadu ile ni Alahu Taala cɛ i tigi ala ni kolo ala bɛ se ka kolo nin laɲɛnamaya kolo nin ye fɛn min ye ala bɛ se ni dila nin kolo ma kiyama lɔ ala bɛ se nin kolo laɲɛnamaya cogo di ala kɛra Alahu Taala ko Muhamadu a fɔ a ye ko ala bɛ nin kolo laɲɛnamaya ka ban fana ka ɲininkali la yɛrɛ min na k'a don jahanama kɔnɔ donc anw lanin bɛ Alahu Taala la Maka kafiri minnu ni olu tun ma minɛ ni sika ye
ale nana ni kolo e kera nyakoro anana kana ala kara korobo kana mana kanfo iti ala be se ka kolo ni lanyana ya chogodi ala taala ko muhammadu afwaye kwale ala taala be kolo ni lanyana ya ala be klafana ka nyiningali lamna ka du jahannama kono olu tun damatemeni me koju maka kafuru damatemeni tun me koju itumo comparer ma munu ma damatemena doni o de yahudiya wi o te surunya yahudiya wala me maka kafiru munu abu jahil na nyona itumo comparer ma munu ma doni kana gbele la o de yahudiya wi me wallahi an sona ibado yoro mina ko an no te kelenyi an nyama ala kirai sallallahu alaihi wasallam ana makwati kelenge ama sihinaye ama nyadaye ama ka sahaba wi ama tabiina wi me an soni me akuma kauma akadi anwi na tofola an farmasu bedo anka na mankutula an mesawa an yerba nata anya ye anga shukola an fana me Allah taala dali kiyamalo ani ala kera ye nyonye ame Allah taala dali an yere ye ke arinya fangile fe wallahi an kanga ala tano kaba ko belebele kala madu nyene ala kera ka watila subhanallah ala dan kalo ka klama wallahi okoko muhammadu ante soyima ni lani mi la kaba koko do ke an nyene sisen mi mato ame soyima wala ma o yinyalo ka sangolo mafle ko kaba koko do laburi sangolo ka ama don ka foke chedi awi Allah taala ka qur'an surura belebel mafle اقتربت الساعة وانشق القمر نونو تولا فلاليلا سان فلاليلا محمد الله تعالى دالي ala nunu nana kana ni nyingali le kenfe ala taala kitwa ka masala ala ye kalo ni latlan fla ka kalo bonyongona ka karo latlan fla kalo mimesana wallahi nunu yera loni me ka fle onyina no yera ko abunya na uma akela ko makaba ni mbayoma oye musoro ka fo ni be ko fe kaba ko belebele min kela onyakoro oye munke maka kafuru da matemena okoko muhammadu ye jina muriya de ke ana asina ka an dabarile ay dabarile ke anyala ay kodole laburi anka minya to onye kalo ye ka foko kalo klanafla antese lalila amena makronike komi anka mado bola lube tama boloma be voyage boloma ni olu segina kado ameno olu fana mangininga an nya ye minye est ce olu fana nya yo dewa nyiningali kunye munye c'est-à-dire ala kera kabako ko min ko nyakoro sallallahu alaihi wasallam ka karo la clan fla ka karo la clan fla ka bonyona olubuno ka tamala o makono ma munu be voyager la ma munu tala lodula ma munu be sokoka no lu segina ka do sokono watimi olube no ka mawu nyininga est ce au fana ye kalo yewa est ce ayeni kabako ko yewa o ka mawu na min kala olu era nana kanu ka mo kumbe sodundala he awnye kaba koko bado yebi est ce que awnya ya ewa minu nato olu koko awnye kode yebi akoye an jatge ay an lasla awye sanfela e ka karo ye karo bola nyona wiya fola le bafo ki serebe bako aw be nana kana serial nyininga ma minu la olu yera kona aw makumana subhanallah aw tola sokoka maka koka awnye kodo ye ay an makaba an jatge la islam nunu ye nimbeye onyala wallahi o maso ala kera sallallahu alaihi wasallam aw manin kaba koko ye me qur'ana ya kofo aw dala ala qur'ana ya kofo aw dala ala wallahi ilo ame sura yere damna kala pour que kalon ka foko aw la alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala ta'ala ko اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ألو تالكو اقتربت الساعة كجودون كيامدون دنيا لبا من كفلا السرنيانا أولا أما سرنيانا أيرسلا كبا وانشق القمر Allah taala ko kwaye kalo bonyona ka kalo la klanfla muhammadu ni kafuru ka kuma la sigi nyoya ala yeni nke ka ala karaka chidenya ni ala karaka ladiriana ka tyanti ya sabati o ye kalo ye abola nyona Allah taala ko nunu ye munke ka muhammadu jabi wa in yaraw ayatan ni nunu ye ala ka kabako ye yo oridu
o nya sereyani ko ama o nya yaye Allah ta'ala ko ko yu'ridu obi kodo wa yaqulu obi klafana ka fo sihrun mustamir subhanallah abba kon ye jina mur yawde Muhammadu nana kana somaya ke anna kana ambo an haklika comme yere le na kalila yere abe tula yere atebi farla Muhammadu nana kana o barasule ke anna eni Allah ta'ala che pouvoir mamé ala karabul sallallahu ka karubo nyona ni Allah ta'ala ka masayate ibe dan fen man kame ka dir la ka ye ka foko karo klana ka banyona mais Allah ta'ala yo ke ala kara ka kidenya to masiri bado e kafuru ya don ka tasi mo benata o maso mais an sona ala karama sallallahu alaihi wasallam akadi an ye katme an ka village ka akadi an ye katme an fawni an bawka akadi an ye katme an deunka akadi an ye katme dunya na kono fembeka adede an ka symbole ye alele an ka misaliya ye alele noro ye Allah ta'ala e noro min cikana anma ka amboni ndi belebele la ka ambla noro slaka wallahi ala karakadi anyi alni mamunu kaslama ya sabatini tebaka o kaliman ya fanga mambu aw ma dongo ala karakadi sallallahu alaihi wasallam akadi ala nya saranya jombe ni kira boyala mami ala de kabuye ni kira ko ni boyala mami sika tala ala yere le mandi ni ala mandi mo mi aka chide me boyawe o ko so ni chide belebele londo ani umaru ka baro no fe ayo umaru manyininga radiyallahu anhu umar wa sallallahu ala rasulillah umaru fen mane kadiye ni fembe du koloko ka jone kadiye katme beka umaru ko nyere kunde kadinye katme fembe ka kira kadaya kira ko ama ko umaru konne kadiyanya do konne kadiyanya de kakanka korodiyanya beye adama de yerela ikaliman ya dafa obe bonne kadiyanya la katme iyere kunka kira yo fominke wallahi sahaba nuni kira ye kuma do fo ko yere be sinka ke automatique kun faya kun o farela umaru ko 666 ala kira wallahi ikadinye katme yere kunka ikadinye katme yere kunka fo anyi ala kira kanuni sallallahu alaihi wasallam ama kanu akadi iye ama kanu arabu do ama kanu ala ya dele swazi arabu chama ama kanu ala ya qur'an da lelema ama kanu qur'an fana la jila arabu kanela ama kanu ka benimbema mais ante arabu kele ka foko arabu jogume aw me anka kiden dia nyoya ka klafana qur'an nana nyamima anana ni kaminye o kadi aw ye katme kambe kan kadaka ala taala ye qur'an swazi ka la jugo de la o de différence be anche nami ala kara kanu ama kanu ala ye qur'ana min dama aya dama ni kami ama kanu qur'ana yere fana me qur'ana kanu ame ala kuma kan kanu ana ye kidin senma min swazi ka di ama ante dobla ka dotoy wallahi ante dobla ka dotoy ni be ma jojugu ko fo na yere kenime ka quraishu de ko fanu ko jojugu ya ko fo mais yala est ce que c'est la ala kara na ka sahaba uma est ce que c'est la don senma uma jogojugu be nation bela jogojugu be arabu la jogojugu be farafina jogojugu be japonais la jogojugu be danfem bela sika eretala mais est si doron ka arabu ka jogojugu yata ki be islamaya kelano ye niyo ke be foti de ebe sinka arabu ka jogojugu ya yoro do ta doron ka sinka islamaya ereta kobla umuran kono niyo ke ama fo ngod defo doni mi ka famuna niyo ke ama fo ngod tuya na I hakili be fe ka defo soro e yere ka sokonona la I ka famille I fa yere deun laje do be lomi I fa deun laje do yere do be ta boluso I fa deun laje do bana sel koma e yere fa yere deun na folo dembe na ka hakilinata ni mado nana ka fo ka be farafin be gbashi berekelena ka be e fa den jogojugu koso ima farafun tonyo wallahi ye farafun tonyo jogojugu be nation bela jogojugu be so be kono jogojugu be kabila bela jogojugu be continent bela jogojugu be nin kelengelenam bela mais aw kana na arabu do ka jogojugu ya ta ka ni islamaya compare nyona komi ambadema chama kenime ko ke ka be mima o ka saboteli kan laje ayo ka saboteli kan laje islamaya ma fangadi farafuma jonyale la ay bilalu laje musomanda ma arabu bolo ni no ya kele do ye subhanallah o koso ni min sela bilalima ya donc a fo ki isela an ka ligne rouge lema
ni b'i ka farafinya défend i ka farafinya défend dɛ mais ni sela ala kɛra n'a ka sahabaw ma i sela duniya silama bɛrɛbɛrɛ bɛɛ ma o bila i kunna ni ye manamanakan fɔ ala kɛra ka sahaba kelen ma wallahi ye manamanakan fɔ anw ka ciden ne ma ani Allahu taala wallahi an b'i kɛlɛ fo ka taa se i yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na i bɛ nimisa munna ye nin kuma b'i da nunu ka kanu ye diyagoya ye anw ma an dusukun na ka d'a kan ala ye cɛ belebele nunu le choisi ko ye na kana ala kɛra lamunu o le ka ala kɛra sabati ka jɔni ala kɛra ye nunu de ye baduru kɛlɛ kɛ ni ala kɛra ye ala ko maa ye baduru kɛlɛ kɛ a yafala o bɛɛ ma nunu le ye uhudi kɛlɛ kɛ ni ala kɛra ye a bɛnna a ɲin karila a bɔla a hakili kan nunu le nana kana o yɛrɛ nɔrɔ ala kɛra ma maka kafiru nana kana o ka biɲɛw turuturu o kɔ la o kɛni bɛ ka ala kɛra latan ka ciden min cila anw bɛɛ ma sahabaw ka kote anw bolo tulonkɛ ko ye o bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ bonya anw bolo ni bonya senimaw de ye ni maa min y'o neni komi an balima si an mɔgɔw b'o neni cogo min ka abubakar neni ka a denmuso ayisa neni ka usmana neni ka ali neni wallahi ni maa ye ninnu neni an t'o to yen bi n'i y'a mɛn ko silamɛya sela anw bolo nɔgɔya bolo ma ninnu belebelew de y'a kɛ ala y'o ko fɔ kuranɛ kɔnɔ radiyallahu anhum wa radu anhu radiyallahu anhu Allahu taala diyana ninnu ma a diyana abubakar ma abubakar fana diyana Allahu taala ye min di a ma kira ye ninnu ko fɔ o ma sa fɔlɔ o bɛ don arijinɛ kɔnɔ ni cɛ tan belebele a yɛrɛ ko ten ko ni Allahu taala tun ye sara di ale muhamadu ma ko ka maa bɛɛ sara i ka kɛwale ɲuman na bolo tun tɛ ale bolo ka abubakar siriki sara cɛ min ka fisa ni manton bɛɛ ye ala kɛra kɔfɛ ala kɛra ka manton la anw bɛ se tolona n'o olu ye ko aw banimɛ ka aw ka Afrique histoire dɔn ka Mande histoire dɔn ka t'i kɛ arabu ka histoire kan wallahi a ka di an ye a yɛrɛ fana ka an diya Abubakar ka histoire ka di an ye ka tɛmɛ Mande histoire kan Abu Umar ka histoire ka di an ye ka tɛmɛ an yɛrɛ ka sokɔnɔna histoire kan o de ye anw ka silamɛya ye parce que a ɲinani m'o de kɔ komi aw kɛni bɛ ka farafinya ta ka mɔnɛ de labɔ i b'a fɔ ko ala ye aw de to kɔfɛ ala ye aw le lafili aw ye aw ka farafinya kɛlɛ kɛ an bɛɛ ye farafin de ye farafin bɛɛ fana tɛ aw ka ide kan farafinw b'a dɔn k'a fɔ ko ala mako tɛ gbɛɛ la a mako to finna ala mako bɛ alabato ko ɲuman de la an ye sa k'an to alabato la kiyamalo n'an bɛ kɔntɛ bɔ an tɛ kɔntɛ bɔ ko e ye farafin ye e ye tubabu ye ala mako foyi t'o la mɛ ni aw kɛni bɛ ka farafinya le kɛlɛ ta k'a ladon silamɛya la an b'a fɔ aw ye ko anw bɛ ala kɛra kanu k'a ka sahabaw kanu o ka biografi k'o diya an yɛrɛ ye sanga ni waati bɛɛ an b'an ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o ka baro de la pour que an ye se ala ɲɛsiranya sɔrɔ la komi ninnu sela ala ɲɛsiranya sɔrɔ la cogo min o ka baro kelen kelenna bɛɛ bɛ anw didi limaniya la ka d'a kan o ka di an ye an bɛ waso n'o ye an b'o tɔgɔ kɔrɔta an b'o tɔgɔ glorifier maa si tɛ se ka nin limaniya bɔ an na maa si tɛ se jɔ la anw ni ninnu ka kanu cɛ maa si tɛ se ninnu nɛnina anw ɲɛnɛ ka d'a kan anw bɛ ala kɛra kanu k'a ka sahaba seniman bɛɛ kanu a bɛ fɔ o de ma ko ahlul sunna wal jamaa anw bɛ sunna le la ɲɛnamaya ka sunna belebelew la ɲɛnamaya donc an b'a fɔ an badenw ye an ye segin ka na an ka diina ma k'an ka diina nin dɔn k'a kalan ka d'a kan ninnu kanu ye ala kɛra kanu ye ninnu ka histoire fɔni ye ala kɛra ka histoire ye an y'an jija ka fara farafinya ta la ka an yɛrɛ bila problème ba la fo ka na don silamɛya la fo an bɛ ɲini ka silamɛya kɛlɛ an bɛ ɲini ka silamɛya kɛlɛ Allahu taala ko ko inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum an bɛɛ ye kelen Allahu taala fɛ finman ma fisa ni gbɛmɛ ye n ko ala kɛra de y'o ko fɔ anw ye k'a to arafa kɛnɛ kan ko finman ma fisa ni arabu ye arabu ma fisa ni finman ye adamaden bɛɛ ye kelen Allahu taala bara mɛ ni ne yɛrɛ sigila ka fisamantiya dɔ di maa dɔ ma ne yɛrɛ kan ne yɛrɛ hakili dɔ ye n bila o la n'o tɛ anw ka diina ma fisamantiya di hɛrɛ jumɛn bɛ yen min ka bɔ ka tɛmɛ bilalu ka hɛrɛ kan ala kɛra ka sahaba belebele ninnu bɛɛ cɛ ma arabuw cɛ ma ala kɛra ye maa min choisi ko k'a k'a ka seliwele la officiel ye a y'o titiri sɔrɔ maa si t'o titiri sɔrɔ fo ka se saya ma o tun ye farafin ye silamɛw hɛrɛ jumɛn bɛ yen min ka bɔ ka tɛmɛ o kan aw ɲɛna k'a fɔ ko don min na ala kɛra ka bilal choisi ko k'a kɛ seliwele la ye aw ɲɛna k'a fɔ ko maa caman nin di ala maaw ye le caman ɲɛna k'a fɔ k'a bɛna k'olu le ye silamɛya nana le ka na yɛrɛ ka an na k'a fɔ ko non ne ye ciden ye mais ne ka seliwelela kɛtɔ farafin ye alaw taala tun kitila o le la o le fana kɛtɔ c'est ça l'islam an bɛɛ la kafoni ka kan kɔnɔ an bɛɛ ye silama de ye
an fana bɛ to silamɛya ni bonda kɔnɔ maa si tɛ se jɔ la ani ni silamɛya cɛ an b'o dɔn o caman yɛrɛ ye seli ye k'a to yen o caman ye seli dabila ko arabuw ka baara don o caman y'a dabila hali tamaro ko ka sun tigɛ a la o nana k'o bɛɛ lagosi ko arabuw ka commerce don arabuw ka nafolo ɲinida don faso silamɛya yɛrɛ nana ka na boya o ye farafinya nin yɛrɛ kosɔn o yɛrɛ bɛ ɲini k'o yɛrɛ ye fili belebele bonda kɔnɔ an bɛ duwawu k'o ye ka da kan n'i baden ye sila dɔ ta ale yɛrɛ tɛ a yɛrɛ dɔn sila min na a tɛ se bɔla a yɛrɛ kalama sila min na i b'a magɛn ni duwawu ye ala ma laseginni nɔgɔyala o ye diina ni faamuyaliko ɲuman ala ma dila o bɛɛ ma an ye waso n'an ka silamɛya ye an ye waso n'an ka farafinya ye an yɛrɛ ye waso ni ala kɛra ka sahabaw ka histoire lakalini ye an y'o diya an yɛrɛ ye ka ala kɛra yɛrɛ fana kanu kanu na dante kanu min na an ye ala kɛra ka kanu bila kanu bɛɛ sanfɛ a ye diya an ye ka tɛmɛ an ka sow kan a ye diya an ye ka tɛmɛ an ka denbaya kan a ye diya an ye ka tɛmɛ an yɛrɛ mansaw kan a ye diya an ye ka tɛmɛ an ka village kan a ye diya an ye ka tɛmɛ an ka jamana kan a ye diya an ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye ala kɛra diya an ye yɛrɛ yɛrɛ adamaden dusukun na komi sahabaw y'a kani cogo min an bɛ alaw taala dali ka ni faamuyaliko nɔgɔya an bɛɛ ye ala m'o kɛla ka alaw taala di an ka baaraw ma ala m'o kɛla monsieur Diané n'i m'a dabila tɛ suntigɛ sela dɛ an bɛ alaw taala dali suntigɛ ka a ɲuman tɛmɛ ala m'o kɛla bisimilahi ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أمي نندو غولي فوق عن قصنتك على والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته